Mayong mayong hapon mga igsoon o kay galaan nato nga mga tigpaminaw sa atong programa sa DYGL 94.5 FM Gioran City, Negros Oriental. Mayong hapon sa tanan nato nga mga suki diha kanunay nagata sa atong programa. Apan labi na gyud sa atong mga kaigsuonan na karayon nagpadayon sa pagtabang ni imong buluhaton ang Cantila family. Brad Julwar and Sister Linian Cantila and family. Mayong hapon sa gihungan Church of Christ o may hapon sa tanan nato nga mga kaigsuonan o kaygalaan o salamat sa nagtabang aron sa mga mapahimutang ato ang broadcast. O sa tanan nato mga kaigsuonan din diha sa Nasunggan Church of Christ, La Libertad, Negros Oriental. Atong i-shout out ang atong mga kaigsuonan diha sa pamilya nila ni Brad Wilman Salandron. Mayong hapon Brad. O ni Sister Angie Cantila Salandron. O Sister Jisan Cantila Salandron. Mayong hapon. Salamat Sister Jisan uban sa imuhang friend nimo no. Dakong pagsalig sa imuhang anikuyog sa imuhang pagbakasyon. Nakalimtan na nako iyahang name. O siyempre Sister Aluna Cantila Salandron, ngayong hapon si Brad Ricar Cantila Salandron, nakawan nato dito Sister Mary Joy Tokero Agbon Salandron. Si Tiban, mayong hapon sa tanan natong mga kaigsuonan diha, no? Brad Junil Cantila Salandron ug Sister Gisaluna Cantila Salandron. Mayong hapon. Adto na punta sa ubos nga bahin sa ilahan ni Brad Nilson Laprico ug ni Sister Judy Ann Muga Laprico. Bani Junil ug ilahang kamanghuran. Mayong hapon Brad, basta imong mga ginikanan diha. Mayong hapon ug naot nga maminaw sila sa ato ang itudlo aron usab nila masabtan ang ato ang gituhuan kini gikan jud sa balang kasulatan nagsunod ta sa pagtulunan sa atong langitong amahan pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Diri pod sa ilahan ni Brother Brad Nilson dino wala makauban nato karon og si Brad Ruli kay paway isa kuno sila kay pertigyong kapuya. Ana man gina patong magpakasala siya dan kita ta maghago aron mabuhi. Na naman tanining sitwasyon na agwantahon na lang nato mga igsoon ang kahago aron ta makakaon. Temporaryo ra man po ni dinhi ni kalibutan. Naninguha ta. Salamat sa langitong amahan kay doon na siya pasalig. Kaya tang luwason gibutang ta dito sa dapit nga wala na yung mga kakulian. Busa padayon ta sa ato ang pagpangalagad, no? Mayong hapon usab diha sa ilahan ni Brother Diosdado Dorimon, Sister Ilma Laprico Dorimon. Mayong hapon o sa ilahan ni Brad Wawi Dorimon, Sister Lia Dorimon, Bia Dorimon o ato na punta sa ilahan ni Brad Libert Dorimon, Sister Lia P. Sibunga Dorimon. Mayong hapon og sa mga anak Libert Jr. og si Tyler og si Clark. Mayong hapon sa tanan Dorimon family. Sa ilahan ni Brad Jubert Dorimon og ni Sister Mary Jane Prasio Dorimon. Mayong hapon. Salamat sa pagpakiguban sa tuang hiniusang pagsimba. Uban nila ni Brad Jovel Dorimon, Sister Mary Joy Dorimon o si Sister Joy Dorimon o may usab si Sister Shilamy o Sister Sarah Dorimon nga tuwa sa Cebu. May usab si Sister Alma Dorimon Limpag. Mayong hapon sa tanan. Sister Albi Dorimon o si Abigail Dorimon Limpag, no? Dorimon Limpag o
si Elwin, mayong hapon. Elwin. O siyempre, ang mama ni Brad Rollins, Rachel Sita, inumira na og bioherb, herbal, tiki-tiki sister. Kanang sakit sa tiyan, mawala na. Inumi og herbal, bioherb, tiki-tiki. Inumira og bioherb, tiki-tiki. Aron mawala ang sakit sa tiyan. Ha? O kinsa pa sila si Rajelon Istosata o Sister Ginaline Bagyo Istosata. Salamat hinaot nga ang health nato no mahingpit na gyud nga maayo. Sister Ginaline og si Mikay og si Ikay o si Ilay og si Ikay. Mayong hapon sa Istosata family. Og sa ilahan ni Brad Rolly Kantila Bagyo, wala na ito makauban sila ang duha tungod sa paway sa kuno sila sa Kakapoy. O Sister Sarah Jean Muga Kantila, si Barad Sairo o si Saira. Mayong hapon sa tanan. Sister Lindsay Serialis o si Brad Fillmore Serialis. Mayong hapon sa tanan natong mga kaigsunan. Isa pa tong wala nato diha na shout out ha. Kalimtan nato. Si Brad Tornito sa Buriga. Mingaw kuno siya nako. Mingaw Brad o naminaw. Pero na diha kay ingon pa lang sila nga dugay na tang wala magkita nga. Neto miyagin simana kita biyata. Pero tinuod man na mingawon magyud ta. No? Ako ang ati Erlinda Katarinin Pansuilo, no? Maayong pag tanaw dai kumusta diha nga to ang gwapa nga inahan nga imong naliwatan naot nga makasuroy ta diha no pohon. Diri sa atong mga kaigsunan sa gihulngan sa Jesus Christ, padayon nato pagpangusta sa atong mga kaigsunan nga nagtabang dinhi mo buhaton sa Easy Radio family. Easy Radio naman, like Radio family. Hapit na ang Thanksgiving. Basig di ta maka-appeal, ato na lang kanang panginaot no o pasalamat sa Dios nga nabot na ta usab nining mga tuiga. Sa pamilya ni Brad Julwar, Sister Lini Cantila, o kamagwang anak sa Joanna Rose, Sister Charmaine, nga mao karoy naa nag-manage sa pagpanindot sa ato ang stasyonan. O ngansam sa Sister Sherlyn nga tuwa sa Manila o ang kamanghuran mayong hapon. O siyempre ato ang gwapong igsoon Ira mayong hapon Brad Mitchell Bardok mayong hapon og Sister Jumaylin Cantila, Sister Georgine Cantila og ang sila si Sister Anisa Fundador Cantila, Brad Gilmer Cantila o sila si Brother Judito Cantila, Sister Mili Cantila. Mayong hapon sa tanan nato makaigsunan. Sister Grace Sandot Cantila. Sila Sister Ma'am Lisa Fundador Mahinay. Mayong hapon sa tanan. Nicole Mahinay o si Leah Cantila. Kinsa pa itong mga kaigsunan diha. Mayong hapon ninyong tanan. Mayong man. No, Brad Tami Binaluga, Brad. Mayong hapon nimo, Brad. Tami Binaluga. Mayong hapon, bro. Naminaw na sad ko sa inyo FM. Salamat sa inyo FM. Ha? Laruhan na diya, Brad, ha? Kay mura man ta na dili kauban. Dili ni ako ang FM, Brad. Kang Brad Julwar ni.
Cantila and family. Salamat ta ihatatag higayon nga padayon ta sa atong programa dinhi sa Like Radio Gihulngan 94.5 FM Gihulngan City, no? O sa Church of Christ Gihulngan. Padayon nagsuporta sa tuang buluhaton alang sa pagsangyaw sa kahangina sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Mayong hapon ninyong tanan. O gatong ipadayon mga igsoon ang atoa karong pagahisgutan kay alauna 25 naman. Okay, so sa dili pa nato na buhaton magampo kita. Among amahan nga labing balaan anaka sa mga langit, dalaygo ng imong ngalan, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayong sabiha sa langit. Salamat sa kaalam kay balong imong gihatag o sa kaluwasan imong ipasalig. Sa matagos sa kanang mamahan nga nagatuo, nagatuman sa imong mga pagtulunan pinagis ng pinanggang anak. Kinauton ta nga kami imong kapanalanginan kanunay man og patubuon ang tagsa-tagsa ka mga kongregasyon. Nga padayon kami magkaraghan nga himaya, magapasalamat o magasimba diya kanimo sa tanang panahon, pinagi sa espiritu o sa kamatuoran. Panalanginan mo ta, kanunay kini maong stasyonan, nga maghatag sa mga igsoon, ingon usab nga pamaagi sa panalapi, nga imuhang gihatag, panalangin na mo tamahan, uban sa mga nagatrabaho nini, nagatabang, aron kini magmalambuon. May usab mamahan mga tigpaminaw, mga sukin amos kanginan, unta, labi na gid kato nagpangitas kamatuoran, makakaplag unta sila mahan pinagi nining amo ang programa. Amo kining gipangayo, ipabot kanimo ang tanan labi na gyud kung duna kay ni kaplagan sala nga among nahimo sa una-una o sa unsa pa na diha nga gibuhat bisan pa sa tago, nagampo kami imo kami pasayloon. Kining tanan among ipabot sa ngalan ni Kristo mo Ginoo. Amen. Okay, padayon ta maigsoon kay aron nga magkahatag ta og mga kasayuran, mahinungdanon nga mga kasayuran dinhi sa ato programa. Uy, Sister Lani Gingala diha sa Ipil Church of Christ. Kao sa uban sa iyahang mahigugmaong bana si Brad Tani mayong hapon ran. O salamat sa imbitasyon gahapon sa inyohang bunga sa birthday, kanang pagpasalamat sa kasumaran sa adlang natawhan sa bunga sa inyohang kaminyon og ang salingsing ni ini. Salamat kay Brad og sa karning pabo. Ato ang na bring house. Salamat kay Brad sa mga panalangin o ginautunta no. Ang hingpit nga kaayuhan sa atong mga balatian labi na gyud ikaw Brad. Ta nga mabalik og matayo na tanan nga mga balatian sa lawas sab nga walay mga babag sa atong mga pag-alagad. Kanuna tayo magpasalamat sa tanang panahon. Bisan unsay modangat nato. Usahay ang sakit paagi ni siya sa pagpangton aron ta di makalimot nga dunay na nag-iya sa ato ang kinabuhi o sa ato nato mismo ang Dios nga maoy tag-iyan ini. Karon maigsoon sa mga Brad Baldwin Panoy. Salamat Brad sa pakiguban sa atong programa. O unya diha no atong isgutan una na lang nato pangumusta ng uban diha na ulahi. Okay. Sa wala pa diha nato sa nakabantay sa ato ang invitation. Salamat. Mga igsoon ang akong isgutan kining mga nagkalain-laing simbahan. Doon ay mga tao nga maingon ang simbahan dili importante, relihiyon dili importante. Bisag asa ka okay ra. Pero wala sila nasayod mga igsoon nga ang matag tagsa-tagsa ka simbahan dunay nagtukod. Nagtukod ani. Una-una na lang god kanang mga simbahan niya. Ang simbahan may igsoon nga nasa Biblia dili ang building, dili mga tao ni siya. Mga tao nga nagtuman sa pagtulunan ni Kristo. Muna gitawag og iyang iglesia. So mao na atong ipahibalo karong hapuna. So ingon sila dili kuno importante ng relihiyon. Dili importante ang relihiyon. Muna yung mga tao nga wala gyud nasayod sa ilang ipanulti. Dili importante ang simbahan. Mga tao na nga wala masayod sa ilang ipanulti. Kung dili pa importante ang simbahan, magtukod ba si Kristo maigsoon og simbahan?
kung dili pa importante, una-una ako na ninyo. Kung dili pa importante ang relihiyon, moingon ba si Kristo nga tudluin ninyo sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo? Relihiyon maigsoon is ang pamaagi sa pagsimba. Ang gisugo ni Kristo muna'y pamaagi sa pagsimba sa iyahang simbahan. Muna siya. Busa, ikaw karon kung asa ka mang simbahan na nasakop, tun-i pag-ayo ang mga pagtulunan diha kung gikan ba ni Kristo o siya mga apostolis. Aron nga dili mahimong way kapuslanan ang imong pagsimba. Usa sa mga timailhan nga nag-ingon ang Ginoo nga dili tanang simbahan maura o iyaha tungod kay nag-ingon ang Ginoo nga dunay way kapuslanang pagsimba. So kung ang tanang simbahan okay pa, dili pa importante ang simbahan, dili importante ang relihiyon, wala unta ang Ginoo miingon nga dunay way kapuslanang pagsimba. Ha? O arita diri maigsoon sa buhat. Kay ato namang nasayran nga atong Ginoo nagtukod magid siya giyahan, di ba? Pero sa dili pa, pag yun ni Kristo nga sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Kung si Pedro pa ang patukuranan sa iglesia, dili unta mingon ang Ginoo ibabaw ni ining bato. Mayon ta ni anang bato, mo ana unta siya. Ikaw mo si Pedro ug ibabaw ni anang bato tukuron ko ang akong iglesia. Wa siya mingon ana. Ikaw mo si Pedro ug ibabaw ni ining bato. Sa to pa lahi ang niini ug ang niana. Ang niining bato katong gisulti ni Pedro kabahin kang Kristo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang anak sa Dios. Ningon si Kristo, bulahan ka Simon. Kay dili way tao nga nagpadayag ni anak nimo, kundi ang akong langitnong amahan. Sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro. Og sa ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia. So ang niining bato, ang bato nga patukuranan mao si Kristo, dili si Pedro. Ngano man maigsoon, kay si Pedro usa sa mga apostolis. Atong basahon ang ebidensya nga dili si Pedro tungod kay sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20 maigsoon. Ingon diri sa Efeso 2 bersikulo 20 atong mabasa nga mingon si Pablo pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo ngayong nasuwat ang mga pagtulunan ni Kristo mingon siya. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostolis. Mga apostolis ang nagpahimutang sa ato pa dili kay si Pedro ra. Pero sa ubang simbahan si Pedro ang ilang gipatuo nga maoy patukuranan sa iglesia gitukod ni Kristo. No, dili na tinuod. Kay matod pa diri gipahimutang kamo sa mga sa patukuranan nga gipahimutang sa mga apostolis og sa mga propeta. Sa ato pa ang nagpahimutang niining patukuranan maigsoon ang mga apostolis og ang mga propeta. Dili kay si usara ka apostolis ang nagpahimutang. Dili pod kay usara ka apostolis ang gipahimutang. Daman ninyo na maigsoon na. Og ngayon diri ang bato nga gisukaran mao si Kristo. Dili gyud si Pedro ang bato nga gisukaran sa iyahang iglesia. Mao nga mga tao nga nagtudlo kuno ng Roman Catholic Church mao ang tinuod nga iglesia sumala sa ilahang gipanudlo dili na tinuod maigsoon kay ang bato nga gisukaran mao si Kristo, dili si Pedro. Gani naman tayo nahibalag dito sa ilalim Brad Diosdado Dorimon. Atong pagpangunta na unsa day simbahan na imo gipasakupan. Pertirang sayo na unta, kalit ang kainit sa iyahang kasing-kasing o siyang gibati nga daw gisukod ang ato ang kaybalo. Ako sige magsukdanay mga katag kaybalo.
magsabot ta. Mangutana ka nako, mangutana pud ko nimo kay mo man ay pagsukod sa kabalo. Unya unsa may multa o dili ka tubag sa pangutana. Aningon siya, dili siya musukol. Kay kuno TV ang iyahang gitun-an, pag-ayos TV, ako Biblia. Naraman day na. Ato pa na kay wa mahibawi o kinahanglan ako ipahibaw si muha. Mao na ni siya migsuon. Ang Roman Catholic Church nagtudlo nga si Kristo kuno ang nagtukod sa ilang iglesia. Anapoy nagtudlo nga kang Kristo gitukod na talikod. O ang ilaha karong tinukod mao kuno kang Kristo. Unsa man na kang Kristo kuno gitukod na talikod. Ningon si Kristo nga ang iyang tukuron dili mabuntog sa gahom sa kamatayon. Bakak nga pagtulunan ang ipanudlo sa Iglesia ni Kristo 1914 nga kang Kristo gitukod na talikod. Tungod kay mingon si Kristo dili mabuntog sa gahom sa kamatayon. Unsa may dili mabuntog sa gahom sa kamatayon? Ang iglesia nga iyahang pagatukuron. Mao na siya migsuon nga dili tinuod ang pagtulunan sa Iglesia ni Kristo, dili pod tinuod ang pagtulunan sa Roman Catholic Church. Tungod kay ang patukuranan nila si Pedro. Pero sumala diri sa ni Apostol Pablo ang bato nga gisukaran mao si Kristo. Si Pedro apel sa pagpahimutang sa patukuranan. Mao nay way lipod-lipod nga pagtudlo sa kamatuoran. Nganong naapil man si Pedro sa pagpahimutang sa sukaranan tungod kay sumala sa tong mabasa mingon si Apostol Pablo siyang sulat pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo sa Efeso 2:20 mingon siya, gipahimutang kamo, gitukod kamo sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostolis. Ato pa si Apostol Pedro apil nga nagpahimutang. Si Apostol Pablo apil nga nagpahimutang. Tanang apostolis ni Kristo apil nga nagpahimutang sa sukaranan. Og ang bato nga gisukaran mao si Kristo. Wala mingon ang bato nga gisukaran mao si Pedro. Aron mahusto ang gitudlo sa mga magwawali sa RCC. Mao na mahigsoon. Lain pa nga pagtulunan nga itong ipakita pagpamatuod nga ang RCC dili tinuod nga tinukod ni Kristo. Kay sa Roman Catholic Church mahigsoon, duha ang ilang ulo. Duha. Ang Papa sa Roma, ulo sa Roman Catholic Church. Dili gina siya malalis. Ulo siya sa Roman Catholic Church. Sumala sa ilahang katikisim nga libro, si Kristo kuno ulo pud kuno sa Roman Catholic Church. Sa ato pa maigsoon, kung imong i-drawing ang Roman Catholic Church, usay lawas, duhay ulo. Ato pa, unsa man na nimo tanawon, dagway na siya og serpente. Serpente na maigsoon. Usay lawas, duhay ulo. Serpente. Dili ingon ana. Ang iglesia nga gitukod ni Kristo diri sa Efeso kapitulo 5 atong basahon, ningon diri si Kristo ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Si Kristo ang ulo, siya rang usa ang ulo. Wala mingon nga stapon ang Papa sa Roma, ulo po na sa iglesia sa lawas ni Kristo nga mao iyang iglesia. Mao na nga matag iglesia dunay nagtukod ug duna po'y pagtulunan. Mao nga masakpan nato ang ilahang mga pagtulunan o ang mga nagtukod nini tungod kay kung imong i-compare sa iglesia nga gitukod ni Kristo, dako kayo og diferensya. Sama sa Seventh-day Adventist Church. Ang Seventh-day Adventist Church perting dako ang diferensya sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Una, ang tuig. Ang tuig nga natukod ang Seventh-day Adventist mga igsoon og napopular kini niadtong 1863. Natukod kini siya pinaagi nila ni Ellen G. White o ang ihang mga kauban. Ato pa, dugay ra nga nag-exist ang kang Kristong Iglesia before natukod ang Seventh-day Adventist Church. Perting layo ang distansya, mga igsoon. Ikaduha, kung tinuod ang Seventh-day Adventist Church, sa ato pa, impyerno to tanang mga tao.
before na-establish ang Seventh Adventist Church nga wa masakop sa ilahang iglesia. Mo nang perteg yung pakyasan ni mga tawhana karon nga nagtuo nga naa sila saktong pagtulunan, naa sila sa sakto kunong iglesia nga ilang gipasakupan. Pero ang tinuod ay mogna ranig tawo. Sama na lang karon nga dunay mga bag-ong mga pagtulunan nga nang gawas. Bag-ong pagtulunan unya tawo ra ang nagpasiugda niini. Managingon way kapuslanan yung pagsimba. Padayon mo diag simba way kapuslanan. Hala ipadayon ninyo na kay mo man inyohang man ang gusto. Ha? Sunod, ikatulong rason nga ang Roman Catholic Church dili tinuod nga iglesia. Kay sa communion, kung imong basahon, si Kristo mingon, gikuha niyang pan, nagpasalamat siya sa Dios, gipikas-pikas niya kini, nagpasalamat siya sa Dios dahil gipikas-pikas niya kini, gihatag siya mga tinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, kini mga kong lawas. Kaon mo nini, kamuntanan. Human sa panihapon, gikuha ang kupa. Nagpasalamat sa Dios. O gihatag niya kanila nga miingon, dawatan ninyo kini ug bahina. Inom kamong tanan niini. Tanawang Roman Catholic Church, nanigulang na lang ko diha. Sa pagsimba, nagsigi kog tanaw. Di yung kapaimnon. Paabot ta kano sa tagayan. Pero, wag yun. Muna nga, nako, dili yun ni Mao ang simbahan nga tinukod ni Kristo. Kaya ang simbahan nga tinukod ni Kristo, klaro kayo, sa communion, tanan pakanon o tanan paimnon. Pero ang Roman Catholic Church, tanan pakanon, pare ray mo inom. Ikaupat nga ebidensya nga Roman Catholic Church dili tinuod diha sa bautismo. Butang na lang nato bunyag, kay mo ay gigamit nila bunyag man. Miingon si Kristo sa Marcos 16, versikulo 15 o versikulo 16. Panglakaw kamo ngadto sa tibuok kalibutan. Iwali ninyo ang may balita ngadto sa tanang mga tao. Ang bisan kinsang motoo og magpabunyag maluwas. Bunyag akong gigamit kay bunyag man ang nakasuwat sa ilahang Biblia. Apan ang dili motoo silutan. Ang problema sa Roman Catholic Church, wala pa'y pagtuo, gibunyagan na. Pakyas. Ang motoo o ang magpabunyag maluwas. Pero sa Katoliko, bisag wala pa'y pagtuo, bunyagan. Lahi yun ang pagtulunan, di ba? Lain-laing simbahan, lain-laing pagtulunan. Mauna mga igsoon o munang simbahan ang imong pagkamatyan, mamatay yun ka, kay maabot man yun ang kamatayon. O aripunta sa Iglesia ni Cristo 1914, dili ka diha bautismuhan, kung dili nimo mahuman ang 26 ka doktrina nga ginama ni Felix Manalo og sa iyahang mga kauban. Lain-lain og simbahan, lain-lain nagtukod, lain-lain pagtulunan. Nya moingon mo nga dili importanteng simbahan, uroy kung ang simbahan nga mo napasakupan tinukod ni Felix Manalo og siyang kauban, tinukod ni ang Roman Catholic Church maigsoon imong tan-awon wa gibutang ang mga tawo nagtukod. Pero mahibaw nimo nga kini mga tinukod ra og tawo tungod sa mga pagtulunan. Mingon sila, kung dili si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church, kinsang tawhana kano sa natukod? Pero ang pangutana, nganong kita mailang hatagag problema? Dili man nato problema. Problema nila na. Tungod kay ang ilang ipasakupan, klaro na nga ang pagtulunan dili gikan kang Kristo. Ningon si Kristo sa Juan 8:31, kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod yun mga kuha. Ang Roman Catholic Church, lahi og pagtulunan sa pagtulunan ni Kristo. Sa ato pa, Roman Catholic Church, tinuod yun nga dili kang Kristo. Ang Iglesia ni Cristo 1914, lahi po og pagtulunan sa kang Kristo. Sa ato pa, tinuod yun nga ang Iglesia ni Cristo 1914, dili mao ang Iglesia ang tinukod ni Kristo. Ang Seventh Adventist Church, lahi gihapon og pagtulunan. Sa ato pa, ang Seventh Adventist Church, dili tinuod nga kini kang Kristong tinukod. Nga naman, doon na po'y 28 diha ka fundamental
fundamental belief, sa fundamental faith ba na? Pundasyon sa ilahang tinuhuan. Kaniadto 27, karon 28 na. Basig sa 2020, sa 2030, basig 30 na na. Usab-usab. Yan sa may giyon sa Dios. Huwag kayong makikisama sa mga pabago-bago. Sama ni Eliseo Soriano. Dili na tinukod ni Kristo ang iyang gitukod. MCGI, Members Church of God International. Unya, walay Church of God International. Wala mag-exist ang Church of God International. So sa paagi mamembro sila sa usa ka grupo nga wala gani mag-exist. Di ba? Palagsa ko na ko diri Manager Rex. Kay na ko diri palagta ko na ning langas diri. Palagta diri sa 990 na isaba bro. No. Salamat bro. So mo na siya maigsoon nga dili gyud tinuod nga kana mga simbahan na tinukod ni Kristo. Ikaduhang ebidensya nga dili tinukod ni Kristo ang Seventh Adventist. Ang adlaw silang pagsimba lahi. Ang Seventh Adventist Church magsimba sila matag Sabado. Pero ang kang Kristong Iglesia magsimba niya matag Domingo. Sugod sa iyang pagkabanhaw. Mga sila mabasa ba ang agisugo? Sa ato pa diay imong gi-question ang mga apostolis ni Kristo nga nagsimba sa iya sa adlaw Domingo. Questionon nimo sila. Kamo, asa man mabasa ang Kristohanon, nagsimba kang Kristo matag Sabado, sugod siyang pagkabanhaw. Naani ay mo ebidensya? Wa. Ato pa dili mo Kristohanon. Kaya ang Kristohanon matag Domingo, nagsimba kang Kristo, sugod siyang pagkabanhaw. Ang Sabadista matag Sabado. Mao nga kana mga simbahan na maigsoon akong gisgutan dili na mao ang kang Kristong tinukod. Mao nga kung ikaw miyembro diha, hinay-hinay na. Samtang may panahon pa. Nasamot na ng mga bag-ong mga simbahan ron. Na bisag unsa ra ilang nahuna-hunaan. Yan napay mi diha nga bahala na dinhi na lang gyud ta, di na kinahanglan mo balhin pa ta. Nasayod sila nga ilang gipasakupan dili mao. Mao na yun sila di na kinahanglan mo balhin pa ta. Kay kung tinuod pang ilang ipasakupan, muanan ta sila nga wa tay laing kabalhinan tungod kay way laing tinuod nga simbahan gawa sa atong gipasakupan. Mo na maigsoon. Pero kung nasayod kang imong gipasakupan di mao, nya mangugat kang depensa, abot pasabot ana, nasayod kang di ginamao. Ang imuha lang rason o desisyon nga di na ka mubiya. Di na ka mubiya. Desisyon man na nimo, di ka mubiya, hala pa dayon diha. Kay imo man ang desisyon, ha? Ayaw mo kalimot sa itong mga kaigsoon na shout out na ito, tamutan na niya. So, ang Iglesia ni Cristo 1914 may igsoon, dili tinuod nga kang Kristong tinukod na. Ikaduhang ebidensya na po sa INC nga dili si Kristo. Tungod kay ang Kristo diha, dili mao ang Kristo nga naa sa Biblia. Nga nakasulti man tanaw brad. Kay ang Kristo brad nga naa sa Biblia, Diyos nga nagpakatawo. Asa man mabasa, paminawa ninyo kaya kung basahon ang ebidensya sa pagka-Diyos ni Kristo nga nagpakatao. Dili sa daan tugon, basahon ako maigsoon ang Isaias 48, versikulo 12. Paminawa ninyo maigsoon. Og 13. Ang Ginoo miingon, pamati kanako o Israel, ikaw katawhan nga akong gitawag. Ako mao ang Dios, ang sinugdan ug ang katapusan, ug ang akong kamot mo'y nagpahimutang sa patukuranan sa kalibutan, ug mao'y naghikyad sa kalangitan, inigtawag ko kanila mutungha dayon sila. Kini si Kristo ba ni? Yes, si Kristo ni. Asang ebidensya? Pinadayag 22, mga igsoon, versikulo 13. Unsa may giingon ni Kristo? Pinagi
sa manulunda ngayang gipadala. Ako mao ang Alpha ug ang Omega. Unsa maning Alpha ug ang Omega? Mao ni gitawag og sinugdanan ug ang katapusan. Kay gikan kini siya sa Greek nga alphabet. Maigsoon nga Alpha ug ang Omega ang the last letter of the Greek alphabet. So si Kristo maong Alpha ug ang Omega. Ato mabasa. Ang Dios mao ang Alpha ug ang Omega. Diri sa Isaias 48 versikulo 12. O mingon diri sa Isaias, mingon ang Dios, ang akong kamot mo'y nagpahimutang sa patukuranan sa kalibutan. Atong tanawon kung kang Kristo bang kamot, tinuod ba nga kang Kristong kamot ang nagpahimutang sa sukuranan sa kalibutan? Dirita sa Hebreo Kapitulo 1. Sa versikulo 8 ang amahan mingon ngadto kaniya, mahitungod sa anak ang amahan mingon, ang imong trono o Dios. Ha? Ang amahan misulti, kabahin siyang anak, mingon siya, ang imong trono o Dios, hangtod sa kahanturan. O, sa inyo diri, o ang imong justisya, maghari ka sa imong gingharian. Versikulo 10, mingon usab siya, sa sinugdanan, gibuhat mo Ginoo ang kalibutan. Tanawa ha? Ang amahan mismo nagpamatuod sa pagka-Diyos ni Kristo. Pero ang mga ministro sa INC, ilang gipamatud-an nga si Kristo dili Dios. Pinaagi silahang mga bakak nga mga sa tawag ana, mga bakak nga mga pagtulunan. Klaro ana, ang amahan mismo nagpamatuod nga Dios si Kristo. Busa ang Kristo sa INC, dili mao ang Kristo nga naas Biblia. Klaro kay megsoon, logical na, biblical pag yun. Yan naman, kaya ito trabaho, pagtudlo sa kamaturan o pagsalanta sa mga bakak ng mga pagtulunan. Aron ang tao nagpangita sa kamaturan, makakaplag, nagyon ang Ginoo. Bisag kinsa mangita, makakaplag. Busa kung ikaw, nangita sa kamaturan, makakaplag yung ka. Kung nasabtan mo karon ang kamaturan, o di ka mo biya diha, masilutan kag apil, kauban yan ang tawhana, nga mo'y nagpatuo, nga yan tinukod ng iglesia kang Kristo kuno. Sumala sa Pinadayag 18:4, mingon ang Dios na si Kristo. Dios man si Kristo din Pinadayag. Ha? Ingon siya, gumawa kamo kaniya, tawo ko. Aron dili mo mapil sa silot nga kung ipahamtang kaniya. Nakakaroon miyembro sa Seventh Adventist, kung ikaw tao ni Kristo, guwa na diha. Miyembro ka sa RCC, kung tao ka ni Kristo, guwa na diha. Miyembro ka sa INC, tao ka ni Kristo, guwa na diha. Kung miyembro ka sa SDA, guwa na diha. Kung dili pa ka miyembro sa tinukod ni Kristo, pasakop na. Aron maluwas ka. Mao na siya maigsoon ang atong itanaw nga mo'y mabasa sa Biblia. Ang Church of Christ, mao tinukod ni Kristo. Mao kini siya. Ingon dayon itong atong kaistorya. Unya, kanus ara man niabot din sa Pilipinas. Asa man, kanus ara man niabot. Nakubrad kanus asa man but nimo pasabot. Kanus niabot sa Gihulngan, kanus niabot sa Nasunggan. Kanus niabot sa kana noon. Kanus niabot sa Nasunggan, kanus sa Patabrad. Kanus sa to si Brad Julwan dito nagpatukod og tigumanan, simbahan. Di ba? Bago ra. Kanus sa natukod o naabot din sa Gihulngan 2017. Naabot sa Gihulngan. 2007. Naabot sa Gihulngan. Doon na ba yung mga instrumento maigsoon? Natural. Kay nganong natukod, nganong nag-exist, nganong naa. Gisambingan na ni Kristo diha sa Lucas 8. Kabahin sa binhi. Ang binhi mga igsoon, liso, or unsa ang binhi diha, nga gikan dito sa Israel, Jerusalem. Dalon nimos Pilipinas imong itanom ang pangutana, inigturok ana, lahi di ang binhia, lahi di ang resulta, siyempre parehas na. Ang iglesia nga tinukod ni Kristo gikan sa Jerusalem nagsugod. Naabot sa Pilipinas, kung imo research na kinsay mga instrumento, nya unsa ang pag-ila nga mo na ang matuod nga kang Kristo tinukod, pinagis pagtulunan. Mananingon si Kristo,
kung inyong tumanon ang akong mga pagtulunan nan tinuod mo nga kuha. Ang INC nagdala sa ngalan ni Kristo, pero ang pagtulunan dili gikan kang Kristo. Therefore dili tinukod ni Kristo ang INC. Lahi ang nanag-iya ni ini. Way kaluwasan diya maigsoon. Bisag asa pa ka magpasakop nga simbahan gawas sa tinukod ni Kristo, way kaluwasan. So muna diha nga ayaw mo kalimot kanunay. Samot na ng Church of Christ at Latter-day Saints, tinukod ni Joseph Smith, mga igsoon. Dili na tinuod. Dili na tinuod. Nga naman, nasa Latter-day Saints, niya, Church of Christ at Latter-day Saints, sa history manggod, una nga gigamit ni Joseph Smith, Church of Christ, niya kay na register naman di ay. Iyang gipunan, Church of Christ at Latter-day Saints. Muna na siya. Dayon, propeta kuno si Joseph Smith. Di na tinuod. Nalungtad si natao si Joseph Smith, si Ellen G. White, nangatawo ni sila, ang Biblia kompleto na. Ug wala na propeta niya na panahon na. Kaya propeta mo kung magsulti sa mga butang mahitabo sa maabot, pinagi sa lamdag sa Dios. Dayon isuwat na sa Biblia. Ano no, kung sa ilang gisulti, magpabilin sa Bible. Pero tanawa, ang mga prediction kunohay ni Ellen G. White, naabas Biblia? Was Biblia. Nga naman, tungod kay kumana ang Biblia o dili na pwedeng punan. Tanawa ang mga grupo, ang mga miyembro sa Seventh Adventist Church, ang ilahang ipanudlo, gi-promote kanunay sila ang mga post, ang mga quotation ni Ellen G. White. Tanawa, but pasabot, lahig yun ang Seventh Adventist Church sa Church of Christ. Kaya mga miyembro sa Church of Christ ang among i-promote ang iyang pagtulunan. Ang among ipanudlo ang iyang pagtulunan kami si Kristo. Tudluin ninyo sila pagtuman sa akong mga sugo. Ang among itudlo ang mga sugo ni Kristo, mga pagtulunan ni Kristo, pero tanawa ng uban simbahan. Kang kinsang pagtulunan ang itudlo sa mga miyembro sa INC, natural kang Felix Manalo. Kang kinsa mga pagtulunan ang ipanudlo sa miyembro sa Seventh Adventist, natural ang pagtulunan nila ni Ellen G. White. Sa Mormon, pagtulunan ni Joseph Smith. Sa pagkandapita, ilahan ang pagtulunan, mga igsoon. Sa arika sa MCGI, pagtulunan ni Soriano. Unya, Sol, pag ina mga igsoon nga kanang kuan, pagpanag-iya, sulo ba? Dili incorporation. Dili incorporation. So, klaro kayo. Nga kanang mga simbahana, dili si Kristo may nagtukod. Muna ang uban, mahadlok. Mingon nga, ayaw pagsigi kuan, paghisgutan ang uban. Ano man, pagtulunan ang hisgutan, kaluwasan ni. Kaya ang tao nga mutuos kamatuoran, o musunod ni ini, mutuman sa pagtulunan ni Kristo, maluwas gid siya. Luwason siya. Muna siya klaro mga igsoon, busa, dili tangay mabalaka, dili tangay mahadlok. Tungod kay ang atong gusto malipay sa atong kinabuhi, samtang buhi pata, si Kristo ang atong lipayon. Managyo ni Pablo sa Galacia Kapitulo 3, Kapitulo 1, versikulo 10. Kaya kung akong tinguha ang pagpahimuot po ang tagtao, paglipay po ang tagtao, pagdaigdaig po ang tagtao, dili unta ko mahimong ulipo ni Kristo. Ang ulipo ni Kristo maigsoon, posibleng lutuson, posibleng patyon. Pero mato pa ni Pablo, ang kadaugan, dihas kamatayon, kung ikaw, kang Kristong Iglesia, nagpadayong matinud-anon. Mauna yato mabasa. So, sunod, nga ito makita diri, nga naa sa balaang kasulatan may igsoon. Atong isgutan ang mga nawala naman nino ang ato ang kuan diri. Kay ato ang i-shout out ang uban pang mga kaigsunan nato, nga nato makita. So muna siya may igsoon unsa pa? Pamaagi sa ilahang pagtulunan. Daghan mga simbahan nga gitukod, lain-laing nagtukod, lain-laing mga pagtulunan. Muna mayon ka nga dili importante? Importante may igsoon. Importante nga masakop ka sa iglesia nga gitukod ni Kristo.
Importante kung ikaw sakop na magpadayong kang matinud-anon hantod sa katapusan aron kaniya luwason. Pero kung makasala manggaling, mangayog pasaylo aron ka pasayloon. Sundo na pagtulunan ni Kristo. Kanang mga simbahan karon maigsoon, ay mga bago ron, mga bago. Wala sila magsunod sa pagtulunan ni Kristo. Diya sa pag-ampo, very specific maigsoon. Ningon si Kristo, mag-ampo mo ingon ani. Ingon ani. Daigo ng Dios nga mahan. Pasidunggan siya sa iyang pagkagamhanan. Pasalamatan siya sa iyang pagkamahigugmaon. Sunod, mangayog pasaylo. Pero tanawa na naibag-oron maigsoon, di na mangayog pasaylo. Kay kuno, dili naman sila makasala. Maong dili na sila mangayog pasaylo. Wa nila sundang sugos Ginoo Dios pagampo. Tinuod nga dunay mga nakabutang diha nga dili na angay sundon sama ng paanhia ang imong gingharian. Tungod kay ang Church of Christ mao ni siya ang gingharian sa Dios. Gingharian ni Kristo. Mao na siya nga dinhi tamingon nga paanhia imong gingharian. Tungod kay si Kristo ang iyang iglesia mo iyang gingharian. Mo mga si Kristo mo'y ulo sa lawas ng mga iglesia. Way laing ulo. Si Kristo ra. So, muna siya, makasala, mga ipasaylo. Ningon siya nga, pasaylo kami sa among mga sala. Ha? Maingon usab nga kami, nakapasaylo sa mga nakasala kanamo. Na uban diha. Dili na makig, istorya, di na makig, nanuman, wa mohatag og pasaylo sa nakasala. Kanya ningon na ba si Kristo sa Mateo 6:14-15? Kung dili ninyo pasayloon ang mga tao nakasala sa inyo ha, di pod mo niya pasayloon. Di po mo pasayloon sa Dios sa inyong mga sala. Ya ang sala, mo'y mudala ngadto sa kamatayon. Mana maigsoon nga, makasala ka, pangayog pasaylo. Kanya, diha sa mga pagtulunan nga dili mao, pangayog pasaylo. Hunungan ang pangapagtulunan nga imurang hinimo. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Kaya ron nga ang kaluwasan nga imong gilauman nga madawat nimo. Pero kung ipadayon mo ng imong pagtulunan nga dili mao, delikado ka. Kay hinay-hinay nga imong masabtan nga kana karong imo karong gidumulahan, imo na ng kaugalingong simbahan. Dili na kang Kristo. Tungod kay ang imong gipanudlo imong pagtulunan. Ha? Timanina ninyo, ayaw gid mo pagkumpiyansa sa pagka-membro sa Iglesyang Tinukod ni Kristo. Kay dako pag posibilidad nga madiskwalipikado ka kung dili ka magpadayong matinud-anon sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan. So mga igsoon, atong oras alas 2 naman yun. Atong ipadayon sa pagpangumusta atong mga kaigsoon na nakiguba sa itong programa. Brad Margarito Gula. Si Brad Michael. Brad Michael Makiling and family. Sa April Church of Christ. Brad Roselier Alberio sa tingala na ning Aquino Church of Christ. Apan ang pan bro sa Katoliko wala pikas-pikasa. Sayop ang procedure. Tinawon na bro, gisulo ra gud kaon. Lahi ang gihatag, lahi po nang gikaon sa pari. Rene Alboris, hapit man ka nabalibay. Saan ta hapit na bali? Roldan Kiliano bro, mayong hapon. I'm watching you. Bro, Vera bro. Salamat bro. Nya naanay gisuwat na igsoon nga makigdebate ang RCC. Pamatud-an sa RCC nga mao ang tinukod ni Kristo sumala sa Biblia. Gipirmahan pa ni sa usa ka tawo nga may nag-request. Wala pa na ako ni gipost. Pero magpaabuta kanusa sila magpatawag aron i-schedule ang debate. Kay magpaabot ta migsoon. Atong paminawon ug unsaon na pagpamatuod yang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo sumala sa Biblia. Sa ato palagi isgutan sablay na. Upat pa lang to ka mga pagtulunan sa RCC, sablay na. Punan pa natog pila samot. Mo na maigsoon nga naot. Ayaw mong biya sa Church of Christ. Kung makasala,
mangayog pasaylo, dili kay di mangayog pasaylo kay wait Kristohanon nga di makasala. Ha? Way Kristohanon di makasala. Kung dili na mo kasala, wala mo kinahanglan sa Ginoo. Kay ang Ginoo taliwala sa tao nga makasala. Katong di na makasala, wala kinahanglan na si Kristo. So hinaot nga kanunay mo magpakiguban sa ini nga itong programa. Alas 1, alas 2 dinhi sa Like Radio Gihulngan 94.5 FM Gihulngan City, pinagi sa pagtabang sa Church of Christ Gihulngan. Labi na gyud Cabra Julwar, Sister Rini Cantila and family. Salamat sa inyong pagpakiguban o ginaot ng tangan Dios. Magapanalangin kanatong tanan. Mayong hapon Gihulngan.